Good day, my name is Maria May Kimbong and I am the reporter of Module 4, Lesson 5 entitled Other Environmental Concern. So before we proceed, let us read first our objectives. We have 3 here. First is have an awareness of the problems facing the countries in terms of protecting and conserving our environment. The second one is utilize this awareness into action that is beneficial for environment. And third, integrate environmentally conscious practice in their day-to-day life. So, kani nga tulong nga mga objectives nga akong gibasa karon, the main concern of this is mahatagan og awareness ang mga tao sa pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi kung unsa na ang nahitabo sa atong environmental condition karon, and kung unsa ang atong mahatag or unsa ang mahatag nga benepisyo sa environment sa atoa ug unsaon nato pagprotekta ug pag-conserve conserve ang ato nga environment. So our introduction here, the constant factor about our environment is that it is in a constant state of change. So we all know the condition or the state sa atong environment karon is nagkausab-usab, nagyud changes. Yet what we need to be aware is that as it is in fact always changing, then human as a steward of environment need to become increasingly aware of what the problems affect it. So as a human being, dapat ato gining sayron or kailangan na to i-search or i-research unsa na ang nahitabo sa ato nga palibot, and then unsa ang mahimong apekto aning mga pagkausab-usab sa ato nga panahon karon. Environmentally problems are an economic problem as it an ethical and political one. Negative effect of pollution on the environment affect the poor the most, whose livelihood often involve labor and strong deficiency on these natural resources. So, most of the farmers, labi na gid kung magka-change ang ato nga conditions sa ato nga panahon, most of the farmers gyud kay kana gyung apektuhan sila kay tungod ang mga farmers manggod base lang sila sa ilang panginabuhi sa natural resources nga naa sa atong palibot karon. So, kung naa ang climate change, possible nga maapektuhan gyud ang ilang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. The United States government, through their USAID initiative, state that the continuous ineffective management of solid waste can seriously degrade the country's significant biodiversity resources. So, based sa study, kung kaning dili nato paghipos, kung wala ang solid waste management, is maka-apekto gyud siya dako sa ato nga biodiversity loss or sa resources nato dinhi sa atong gipuy-an. So as mga human being, dapat ato yung kabalo gyud ta mo disiplina sa atong panimalay sugod before ta mo kuan sa community. Why? Because sa balay manggod dapat dira magsugod ang atong education, ang atong pag-educate sa atong kaugalingon kung unsaon nato pagdisiplina nga dili ta maka guba sa atong kinaiyahan. So here we have our activity entitled I Spy. So what we need to do is to list your observation of solid waste management being put into practice in your community. So atong himuon diri is atong ilista ang atong mga nakita or obserbaran sa atong panimalay or sa atong komunidad nga naga-practice ani nga solid waste management. So ingon pagid siya diri, place your observation in a separate sheet along with our recommendation on how to improve these existing practices. It can be a table format. So in a table format, ang atong himon is atong hatagan og recommendation ni ang atong mga obserbaran nga mga practices.
So ano siya ang ato nga activity nga buhaton. So the main focus of our lesson in this day is about climate change. So I will explain later what is climate change. So observe your immediate weather condition for a day. Notice how it changed. So the question is notice how it changed daw. So unsa man gyud inyong naobserbaran karon? Diba? Nagkausab-usab gid ang ato nga panahon. Imbis nga ting init, ting bugnaw na. Imbis nga ting bugnaw, ting init na hinoon. So, sometimes it is raining. No, mo kung giingon ginaon say mag-ulan bisag dili ting ulan. Other days it's not. Ang uban nga mga adlaw or lahi nga adlaw dili mag-ulan. But generally for us here in Philippines, while our weather can change, our climate is supposed to constantly classified as tropical. So diri sa Philippines, ang ato nga country is tropical country man gyud ta. So natural na nang init ug ulan. Pero sa atong naobserbaran man gud, as nagka trigger gyud ning climate change nga atong na-experience today, lahi na gyud, dili na gyud siya normal unlike before. So I have one gi-interview, and based on her, lahi ra gyud ang panahon karon sa ilang panahon sa una. So proceed ta. And herein lies the difference between weather and climate change. Climate change is the condition of atmosphere is over a long period of time. So when we say climate, it is the condition daw sa atmosphere sa atong atmosphere over long period of time. So dugay siya. While weather is the condition of atmosphere over a short period. So ang kalahian ning duha, ang climate is long period of time. So taas-taas nga panahon, while ang weather is a short period of time. Base ni siya sa NASA in 1995. So usa ni siya ka research nga ilahang naobserbaran. The climate of our earth always experience natural cycles because of how much of the sun's energy our atmosphere has absorbed, always changing. In fact, over the past 6,500 years, the earth has gone through 5 ages. So here let us discuss causes of climate change. So ang climate change di ay is pagkausab sa panahon. So muna akong giingon gaina nga atong hibaw-on unsa ning climate change. So ang climate change is pagkausab sa atong nga panahon, kung unsa ang natural hangtod sa atong mga na-experience karon nga mga panahon na. So causes of climate change, so unsa man ni siya? Human activity remains to be the biggest contributor to global warming. So we all know that human is the biggest contributor sa pagkausab sa atong nga panahon karon. A recent UN report, so based sa report sa UN has predict that we have just about 12 years to make immense moves to stop global warming. So based sa ilang study, napaday chance nga ma-stop nato ning global warming, pero mo cost pa siya or mo spend pa siya og 12 years. But the good news is that there is a still time to make difference. So pwede pa day nato ni siya mausab kung magkainausa to kay na kinausa taninyo. So mo na nga importante gyud sa matag usa sa atoa nga naatay disiplina, especially sa atong nga mga basura, kay mao yun ni siya ang nagahatag og pollution sa atong mga palibot. So greenhouse gases are the main causes of climate change. This is due to the fact that the increasing amount of greenhouse gases released into the air is forming a layer around the earth, trapping the sun's rays and redirecting them into surface. The biggest culprits are burning fossil fuels, famine, and deforestation. So makaguba po ni siya sa atong ozone layer, kaning atong mga burning fuels, fossil fuels, kaning mga famine and deforestation. So instead nga makatabang ang kahoy sa atong para mabugnaw ang atong palibot,
ato naman ng putlon mo na nga gikinanglan nga likayan ning mga butang nga like deforestation. Ato yung i-protect, i-conserve ang ato nga environment for the better future. So the greenhouse effect occurs when certain gases which are known greenhouse gases accumulate the Earth's atmosphere. So we have greenhouse gases include carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, and fluorinated gases. So based sa National Geographic, the gases act like the glass walls of the greenhouse, trapping sunlight which continually warms the earth. This is the name greenhouse gases. So what we can do para nga males nato ang kainit, para males nato nga maguba ang atong kinaiyahan. Climate science are in agreement that the top way to combat climate change and greenhouse effect is that we must reduce the amount of greenhouse gases released into atmosphere. So, based sa mga scientists, napadatay way nga makombat or malabanan nato ning climate change and greenhouse effect sa ato nga atmosphere, which is kani sila. We have 2, 4, 6, 7 here. First nga promote nila dire or introduce nila dire is driving less, using public transportation, carpooling, walking, or riding a bike. So dili ilang gi-promote nga dili kayo maggamit og mga sakyanan kay ang sakyanan naman gud buga ni siya og kanang aso, which is maka-cause og air pollution. And iyang suggestion diri is walking na lang or riding a bike. So mao ni siya, makatabang ni siya sa atong kinaiyahan nga dili kay ta makahatag og pollution. Second one is flying less. Airplanes produce huge amount of greenhouse emission, reduce greenhouse emission. So kaning mga airplane nga nagalupad sa atong sa babaw sa atmosphere nato, dapat di ay dili kaayo, wala kay ni sila kay mao po ni nakahatag og dako nga amount nga makaguba sa atong greenhouse emission. Reducing, reusing, and recycle kani siya sa mga plastics, which is nga atong makita pwede nato na sila himuong design sa atong balay, i-reuse nato ni sila, i-recycle, himuon nato sa maayo nga design para nga magamit pagyud ang mga plastic nga nagkakalat sa atong palibot karon. Next, planting a tree. So kani very common and very basic nga atong himuon gyud, labi na as an agroforestry student. We are educated kung unsa gyud ka importante ang atong mga natural resources, and most especially kaning we are educated about sa atong basura. So here, trees absorb carbon dioxide, keeping it out the atmosphere using less electricity. So dili kay ta sobrang gamit og mga kuryente. So kailangan mag-conserve da ita, kailangan dili lang kaingon kay kung naatay kuryente magpalabi na ta, kun dili na po detay pag-budget. So mention diri, eating less meat. Cows are one of the biggest methane producers. So kaning dili daw kayo magkaon og karne nga baka, kay ang baka daw is the one of the biggest methane producers. So mo ni siya, i-less nato ni siya nga pagkaon sa karne nga baka. And last one is supporting native energy resources and don't burn fossil fuels. So the best din is ang solar. Kaya solar is natural. Ang need raman dira is adlaw. So gamito nato ang mga natural nga way nga dili makadaot sa atong kinayan. Kani siya nga mga gipang basa nako karon is ang source ani is ang National Geographic. So based ni sa ilahang study and sa mga scientists nga nagmugna ani nga mga pagtuon. So we have here a law about
Climate Change Act of 2009. So kini nga law is Republic Act number 9729. So also known as the Climate Change Act of 2009, it is a law mainstreaming the climate change into government policy, formulates establishing the country's framework, strategy, and program on climate change, in creating the country's climate change commission. So, ang focus ani nga balaod is i-educate ang mga tao about sa climate change, unsaon nato paglaban, unsaon nato paghatag og sulbad ani nga problema. The government shall afford full protection and advancement of right of the people to a healthful environment. In connection with this, the state has adopted the Philippine Agenda 21 framework, which places an emphasis on sustainable development and to fulfill human needs while mainstreaming the quality of natural environment to current and future generations. So, para nga mapakinabangan pa nato atong mga natural resources, kailangan karon ato na gyud ning ampingan atong alagaan, dili lang kay para sa tuwa kundi para pud sa future generation. Kay ang kanimanggong natural resources nato is dako gid kay siyang tabang sa tuwa, labi na sa atong pagkaon, labi na sa atong mga shelter ug sa tubig ug sa uban pa nga mga bahin, daghan kay siyang matabang sa to. Sa kailangan ato gyud ni siyang protektahan ug ato nga ampingan sa matag adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. And then karon ato gihatag kay Mr. Glenn ang iyang time to report about the different types of pollution. Our topic for today is all about air pollution, soil pollution, noise pollution, radioactive pollution, light pollution. When we talk about air pollution, according to the State of Globally Air 2024, air pollution caused 8.1 million deaths globally in 2021. Air pollution is the second leading risk factor for the death globally ahead of tobacco and poor diet. Soil pollution is responsible for an estimated 8.3 to 9 million deaths each year. Noise pollution is responsible for 12,000 premature deaths each year. Noise pollution is also responsible for 48,000 new cases of ischemic heart disease annually. The number of deaths caused by radioactive pollution varies by accident location. The 1986 Chernobyl nuclear power plant accident is estimated to have caused up to 4,000 deaths. Light pollution kills billions of birds and sea turtles each year and also has negative health effect on humans. To proceed, I am the next reporter about the law. So we hear from Mr. Glenn Columo about the 5 different types of pollution. So here, let us discuss about the law of his report. So here mentioned Republic Act 8749, an act approved in 1999 and dubbed the Philippine Clear Air Act as part of its responsibility to uphold every citizen's right to a healthy environment, and Clean Air Act pushes that violators of its provision must be finalized accordingly so that a clean and healthy environment can be attained by all. So the main focus of this law is to establish a national program for air pollution management. So i-manage ang air pollution para nga dili magkasakit ang tao o para nga makalanghap ang tao og fresh and healthy nga hangin. So, to continue, biodiversity is the most complex and vital feature of our planet. Each living on this earth affects our environment. So, tanan nga nagpuyoan ning environment or sa kalibutan or sa earth nga atong gipuyan is makaapekto siya sa atong kinaiyahan, makaapekto siya sa atong nga palibot. Everything we consume, so tanan nga atong gi-take, tanan nga atong
gi-consume gikaon or tanan nga atong nadawat or naangkon, the air, ang hangin, the water, tubig, and the food we eat, ang pagkaon nga atong ginakaon, are all reliant on the biodiversity of the world. So kani siya gikan gyud ni siya sa biodiversity nga atong gipuy-an karon. We must understand that each and every living on this earth has a purpose and influence much wider processes. So ato nga nasayran o atong naibaw-an nga tanan nga nagpuyo, tanan nga buhi nga nagpuyo diri sa atong palibot, sa atong nga kalibutan, is naa sila'y purpose and naa sila'y dako nga tabang sa atoa, labi na sa mga tao as a human being. So, but with the increase of global warming, pollution and deforestation, biodiversity is in danger. So, sa nagka-change na ang ato nga panahon, naabot na ninaanan ng global warming, mga pollution, different types of pollution, and deforestation nga naitabo sa ato nga kalibutan, ang biodiversity is napigado na siya. Kaya nga no, naapektuhan man. Billions of species are extinct or are going extinct ng mga padulungay pa na apoy uban nga nangawa na gyud tungod sa tao ra pod due to the loss of habitat and food. Kanang nagwad-an na og kanang panimalay nila og ilang nga pagkaon usab mo na nga kasagaran sa mga species na nga wala na gyud or mga mananap. There are some suggestions from experts that we are in fact in the beginning of world 6 mass extinction event based on kani siya base ni siya sa environmental technology. So much of the earth biodiversity is in trouble because of human activities and consumption that disturb and even destroy ecosystem. So kung gingon gina tungod ra pud sa tao nagkaguba ang atong mga natural resources, kanang masubraan sa mga tao og kuha ang mga kahoy, ma-overconsume na nato, kanang murag ma-exploit na nato ang atong kinaiyahan, mo ni siya ang maka-destroy sa atong nga ecosystem. So nana po tayo sa kabalao diri about wildlife habitats. So this law is about Republic Act number 9147. This law provides for a conservation and protection of our wildlife resources. So the focus ani is to protect and conserve the wildlife resources and their habitats, ma-preserve or maprotektahan ang ilang gipuy-an, kanang mga lasang nga gipuy-an sa mga langgam, mga lasang nga gipuy-an sa mga wildlife animals. So kailangan i-preserve, i-conserve na siya nga mga resources nato, mga natural resources. Protection Act, this law shall have the following objectives. So na siya tulo ka objective kani nga balaod. Una diri, A, to conserve and protect wildlife species and their habitats to promote ecological balance and enhance biological diversity. So mo to kung ingon gina para nga i-protect ang natural resources ug ang puloy-anan sa mga hayop. Ikaduha, to regulate and collection the trade of wildlife. So kani siya nang dili bitaw ka nang ipangdakop bitaw niya ipangbaligya. So mo ni siya dapat mapugngan ni ug upaten siya ikatulo, to pursue with due regard to the national interest and Philippine commitment to international convention protection of wildlife and their habitats. Mo gyapon para nga protektahan ang ilang sistema sa ilang pagpamuyo. And lastly, to initiate or support scientific studies on conservation on biological diversity. So para nga masuportaan po nato ang ilahang kahimtang kay kaning mga hayop, they are living also. They are a living species like us, mga human being. Naapod na sila kinabuhi mo nang kailangan pod nga dili nato abusaran sila, dili po nato sila nga kana bitawng basta-basta na lang, murag walay purpose, walay pulos sa ato
Kay usahay mo gud as a human, basta makakaon lang ta, basta nga makabenepisyo lang ko, wala ko'y labot. So mo na siya ang kasagaran nga una-una sa tao man nga kailangan i-educate nato atong kaugalingon kung unsaon nato pagigugma, unsaon nato pagprotekta ang mga natural resources nga gipiyal o gihatag sa Ginoo sa tuwa. Kay kani nga mga natural resources nga naa sa atong palibot is dako ni siyang tabang sa atoa nga mga tao maka-provide, maka-produce sa atong kinahanglan sa matag adlaw, hangin, tubig, ug labi na ang pagkaon nga mo'y makasurvive sa atong day-to-day life. So, before we end this discussion, we have here the last activity, our application. So, the instruction here, determine the state of biodiversity in your area and the elements that seem to be maguba. Create a cycle graph in the space below that illustrates what your area looked like before, then during, and possible after effects of pollution and other destructive elements that elements can do to the biodiversity in your area. So, ilist na to diri, maghimo ta og cycle graph, imutang nato dira ang before, during, and possible after effect sa pollution ug mga destructive mga pamaagi nato nga maguba ang ato nga kinayan. So ato ni siyang ilista sa ato nga papel. And then here maibaw-an nato kung unsa na gyud ang kahimtang sa ato nga panahon sa karon. So thank you sa inyong pagpaminaw. I hope nga daghan mo natun-an sa ato nga discussion this morning, and this is our report. Thank you so much. God bless.